салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон боша. салому алайкум бобои барон. ана бародарои азиз, ман намедонам шумо чӣ ба иққадар шумо ҳақорат мекунен. аз барои аллоҳ да шумо ҳақорат накунен. як чиза намедонен, намефаҳмен, майли допустим ина шумо медонен, барои немихт харак мели чӣ кор мехезен да шумо ҳақорат мекунен. ай пишти ма ёки ай пишти барон ёки ай пишти якта дигааш шумо мехезен хитона гунаҳгор мекунен. накунен бародарои азиз. ягон гап дори марҳамат майли гап нест, банависонез ба одобона яки да шумо накунен. охир аз барои аллоҳ накунен, да шумо ҳақорат накунен. ана баъд бародар барон ин коре ки гузашт рози дар медорон мо метонистем ки амира байни худмон ҳал кунем. бародар аллоҳ шоҳидай, шумо фикр накунед ки ма метарсам ёки ягон чиз. ма ягон чиз наметарсем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. беғарзаи аллоҳ, беғарзаи парвардигор, ма дигар ягон кас наметарсам. ман намегум ма зӯрам, ман намегум ки ма бақаям, ма куртоям, ма ҳеҷ кас нестам. ман ранги нами шумоям. бародаро ҳар рӯз занг мезанем, стрелка мезанем, не хелид мекунем, калата мегирем, гарданта мегирем. одамои хитам барон. бародар ман ай пишти барон хел мекунам, тарӣ мекунам, хелӣ мекунам. брато, ай пишти касе чӣ кори мекунам ки ман аллоҳ дорам, ман ай аллоҳ метарсам. тамом. баъд дальшиш бародар барон, ман намедонам тра ки давҷа чизит мегад, разитат мекунад, чизит мега намеганад. не ки тошто мо чизи гап задем, мара худат равон кардӣ, гуфтӣ бира ҳамуҷа пеши ҳамун модар ман гап занам. ман гуфтамат ки бародар ҳамуҷа биё, гумш нарам, ҳамуҷа ягон проблема нашава, ягон гапи исуса нашава. ту гуфтӣ ки бира туғрияй гуфтӣ лангариҷон, ту мара ин қадар ҳурмат кардӣ, ин қадар лангариҷонам гуфтӣ, бародарҷон гуфтӣ, гуфтӣ ма қайта бародарам, хелиям хелиям, ин қадар ту мара таърифо кардӣ, ту лангари худӣ ки не хеле гапҳо задӣ, комплименто кардӣ. имрӯз ман нафаҳмидам ту бародар чӣ хеле видео кардӣ. ту наметонисти бародар 5 минут, 3 минут, 2 минут ёки вақт меёфтӣ, мара меёфтӣ ки лангари ҳамун карта нашид. хай бародар метавонӣ ҳамунро ягон бугӯш ки ёки нашид, ёки гум шуда, ёки ягон гап шуда. ту мисол наметонисти мара ҳамин гапа бугӣ бародар. ма ин қадар зангат зам навардоштӣ, ин қадар нависондимат, ответам надодӣ, гуфтӣ имрӯз пага рӯзи дига. ҳоло он ки бародар матра нагуфтам ки ту мада биёр карта отчёт биспор. ту ира худат гуфтӣ. ба чӣ хотир? ма ба ӯ хотир ма хита гуфтам ки баронҷон, агар имконияташ боша ту ҳамира бикунӣ, дастоват кунӣ, бисёр хуб мешава. ба чӣ хотир? ба хотире ки ина нигаҳ ки бародар чӣ мегӯяд нисбати маву ту. ина бародаро ки ҳамин барон мега ки ма рафтам ина чихел ответ дод гуфтаи гапо ки мега ки не и кор мара таҳмат кардестанд, да инстаграм таҳмат кардестанд, ман хеле карги нестам. И видео бо як ҳақҷӯи дигар рӯӣ мекуна. яъне и ҳақҷӯи рӯӣ кардагия пеши модари фарухҷон. и намедонам модари фарух вақте ки и ҳақҷӯ мерава, модари фарух намедонад ки иам одами баронай, барои барон рафтестай гап зестай. и ҳақҷӯш мерава, бо тарафи вайш мега ки ман худам дастгирит мекунам, картаи хита мемонам, бачаку дастгирӣ кунем, картаи хича мемона. барон дароӣ мекунад видеора, барон мегира ҳамхеле видеора мемонад аз чиш, мега ки ина бардоро айсар дастгириш кунен. обшим дидем бародаро. ма брат ма хита ба наи хотир хостам ки штоби байни ма ва ту ягон гапи лишти нашава, ягон чиз нашава. фаҳмидӣ бародар? ба наи хотир ма гуфтам тура бародари азиз. не ки аллоҳ доност ки ма ягон претензия надорам шумода, ма ягон гап надорам. ана барои отчёт гуфтӣ бародар, и отчёта бояд худат биспориву анао делаи давро биспора.
нама алҳамдулиллоҳ ма хуш будам қати шумоҳо. вақте ки видеора худат партофти бародар дия ма мондамаш пагада бад делай дабро мондакаш. не ки ма чӣ коре кардам, чӣ кори хайре кам, чизи бад набад, ҳамаи аз барои Аллоҳ бад. ма намегум, ма хайр ма намегӯрам, нишон наметам мардамда. барое ки мегӯям ки вақте ки хайр ки карде, дасти рост хати хайр ки карде, кор кун ки дасти чапа дарак наёва. бароям хама метонисти ки мада занг бизани бигӯй ки хаям хелиам тариам тари кору бор. баъд якмаш ана баъд гӯш ки барон бародар, инаи духтараке ки нигораш мегӯй апай нигора, Аллоҳ шоҳидай бародар, Аллоҳ шоҳидай ки валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мехӯрам, анами одам мара занг зад гуфт ки дар картаи барон гуфт 1.5 миллион ҷамъ шидагиай. фаҳмиди бародар? анами духта буд ки каш гуфт ки барон гуфт айми сум гуфт мошин гирифтаниай. фаҳмиди бародар? просто и духта просто доверияи мада буд да. дар доверияи ма буд ки ман одама натони ман хеле нахостам запсаш кунам. барои одам дар доверияи мада буд. дар хитон чӣ коре мегузашт, чӣ коре намегузашт, мада меомад. вақте ки делай дабро меоя, ана хита мега барон, мега отчет биспор мада, ҳа? ту мегӯиш ки ту кӣ вообще хеле ки мада ту отчет биспорам? ама хеле аст бародар. делай дабро гап мезана, ҳар гап мега, чӣ ба и гапҳоро намега ки ма пеши хеле то ман отчет спорӣ, хеле мара хеле гуфтӣ. ина ин гапҳоро чӣ ба намега? и гапҳо ай куҷо меоянд мада? ҳама инами гапҳо айнаму апай нигоратон омагия мада. ма ягон чиз дар иҷагане бехабар будам. фаҳмиди бародари азиз? ман намедонам ӯ буд дар уҷа ё ки набуд, ё ки ӯра ко мегуфтай нагуфтай. то шудо анаму духтарак мара гуфтагия ҳама ин гапҳора. ина барои телефонаш ман ами чанд рӯзе ки натонистам, анами чанд рӯзда ма кор дарам, ма кор ки дорам натонистам. ма одам мондагим, айпай ами кору буро шидагиян, айпай ами чизо шидагияна ҷамъ кардагиян. қатъи докторшам гап задагиян барои телефон хариш, қатъи бо барои палтуншани, ана бо барои номи ӯра намегирам бародар. ман номи ӯра намегирам барои ки ӯ одами калонай. қатъи ӯани биромагиян гап задагиян. ҳамаш ҳаста, ҳамаша ман онҷа падроб намемонам. вақте ки ай модари фаруқи аймиҷа ки биромад рафт, баъд бо даву тоҷикистон оли файротон мекунанд. барои не духтарак тӯҳмат карданаш. барои ман номи одама гирифтан наметонам бародаро. ӯ одам калонай, одами калонай. вале бо уҷада мерин мепирсантон. инаи духтарак ба и тӯҳматҳои каагиш бо давуҷа ҷавоб мега. барои ҳамин қадар чӣ кори буд набуд баронҷон бародар, анами дурундане хеле дразит кардан. фаҳмиди бародар? одамои хита мара занг мезананд, меган сахташ бигир, сахташ бигир. неки ма тра ягон сахт гирифтагӣ нестам, то ҳол гуфтагӣ нестам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ту метонист ки мара гӯй ки гӯш кала ангари ту кӣ ки ма биёрам тра карта бишонаду ту мехелид кунам тарид кунам. ира худат гуфтӣ мара барои карта. худат гуфтӣ ки лангариҷон ман роиш мекунам, ра проверкаш кун. аллоҳ нигаҳбонтон боша бародаро. ман ина мемонамаш тамошо кунен. қариб фуромӯш кунам. отчёте ки мегем бародаро, комед мехоҳен марҳамат пеш ана модар мерен 1,184,000
ҳамаш ҳастай. Баъд ана пули билеташ задам бировардан. ира ма заги биромадагӣ нестам. Ма Яндекс таксира файрод кардам. Яндекс такси омагиай дромемам хеле ҳамун бародар Айванҷев дастай. Такси на солаш ана где-то чилам хеле. Ана бародар хашиштем ки мара шино салом алейкум кема. Ҳай кем рафтем. У бародар куҷо медорем? Гуфтам хеле ам тари кор бура. Гуфт мумкине ман бидром. Ма гуфтам конечно биё бирем ака. Вай саҳари рафтагимон қатъан бародар ба шом онҷа хондему биромем якҷоя биромадем омагем. Ҳисоб ҳасадам анаму бародар кардам онҷа. Ҳатто бо ман наздик ҳам нашидам. Ма гуфтам ҳисоб ҳасад кунен. Анаму бародар Айванҷ буд. Барон ба фикрам ки худат занг зад. Барои ҳам қадар бародарои азиз пули билеташ 80 000 биромагиай. Ана ай уҷа биромаги омаги даиҷа 6 000 дига да регистратсия кардиян. Ана бо 17 000 дига да 17 100 рубл да коляска харидагиян. Ана бо 12 000 дига да барои намечи гетамитони барои чизи духтар да гуфтанаш барои уш додагиян. Ана 15 000 дига пули скори додагиян. дасрочни аюҷа ман намедонам у чӣ хеле скориай. Ана омаги ай дамадет гирифтаги бурдагишай уша додагиян. общим намедонам где-то 135 намешава. Ана бо 5 000 дига барои пули кадом такси додагиян. Анамиё инема қадараш бародаро бечекай ма қадараш адигаш ҳамаш чекош ҳаста то што 1 миллион ана 184 000 то што ҳамаш дига да уҷа ҳастанд. бо ман мегӯм ира ман ҳисоб кардаги нестам. ира анамо бародар ҳисоб кард. бародар юристай. инам хеле бародаро боқӣ алло нигаҳбонтон боша. ман мемонамаш марҳамат ина гӯш кунед худованд нигаҳбонтон боша. Али гап нест. Майли гап нест. Бё дака видео ка. Хоб. Я бурга партиям баш. Да канали ма, да Инстаграм ма, канали ты. Ма да фарқш нест баронҷо. Ман любое время тайёрам брат. Брат, у зана гуфти ту ки ба худо зангиш мезанам ку чанка зангам зад мега акамо зангиш мезанем чун киё мега. Медонам барон брат ма ира ҳамаш медонам. Гап ма утоли месинем иншоалло сари месинем иншоалло. Чика биам роя видео изгакнем картай хичамонем партиянаш ксё ба и капой мара букоен мара та казап не мара мырг бугоре ма розием. Барон да капио чика лангари олга ма татра кушка биам куда кая бор я букинем агане ами охиролуш боша ко букинемаш. ма мекунам баронҷон ма валлои билои таллои қасам мехӯрам ягон фикр накунӣ ки ма просто бароям видео омагем пеши ҳамин штоби бардоштам фикр некам марбач номите медои кия лангари бадига чи бугум ма фаҳмидам брат просто не мақсад як хел одам фикр мекунад ки ма ба ҳамун хотир хата гуфтам ки биё баронҷон лучи ман ба мен пахади гап мезанам. Ассалому алейкум. Салом алейкум. Ҳавдразиқ чӣ хеле ҷура? барои бародарое ки бовар намекунанд чекои ҳамун Фаррухҷоне ки мақсад личени кадагиай инам мисол расходош ҳамаш навистагиай чеку чӣ доруш гиҷода чанд сум рафтагиай наминҷа ҳамаш навистагиай. хай ахлмо намегира барои хондан ина хай одами дидагӣ мефаҳме ина бо 80 000
168,750 рубл. Брат, исинаш Меличевка шед. Инаи Меличевкошай. Иракат як табак мақсад чи кан дар кор нест. Хай одам мефаҳмидагӣ мефаҳма ина. Меличевка шед. Кадем 195,000 хол. Олиё ғайра мақсад расход пасходи билет милет шунай. Вот насчет Бейруз меги, Бейруз калон нест, ай Бейруз айма 3 сол майда, ай Бейруз нав 26 солай, просто хак буз бала метава. Прикол шон медоди читария ёра. Инам хели барнома да местан девонаги мекунан, иша куҷое паслат мекунан. Бо мебини баъди барнома штаги, ҳама каса штаги кайф кадесян, я ҷоя ҳаҳав ҳуҳу када. Ба ма ҳайрон мешам, блин, мегум шумо инами ҳози ҷанг доштин, чӣ шумо ҳози бо як ҷояед? Барнома мега турия мега меравам, ба ма дига дам шуна, хай бикунен, мегум чӣ коретон мефура. Ҳамаи ҳамураро каваҷи дами Бейруз кадестаи ҳози ҳоли ҳамаи ҳами блогеро почти қати ҳаму сару кор гирифтестиян. Некем Бейрузам кори хато кадестаи ҳаму картаи ҳами занагда ба фикрам бо пул рафтестаи. Мара ҳеч корам кардан наметона, во-первых. Ягон кас мара ягон кор кардан наметона. Барои ки ма ягон чизи давай нест. Мара ҳози аламум ҳамия ки мара бадном кадестаи падара лаънат занак. Илоҳим сағираша мурдаша буроран айтаи ҳаму оператсия. баъде ки нашид иқадар ма ҳамаи шуморо зораву нола кадагим биёин и кӯдака дастгирӣ кунен ирӯ шида коруш бучидаи паданалат занаки хеле кор дорад дар даҳани занак ози мегуфтум. ҳайрон мешам ки ҳама да интересняй баронуш дам интересняй ма қачи ки будагим то дам интересни шидестай ма қачи ки будагим фарухуш дам оказывается интересни шидай ма қачи ки будагим то саҳарат чико кадагим. Блин, одамо бо мегум то на кордор нашавен мада вообще ягом татон. Ма ҳаму Фаруха ёрдам кардам ба хотири Аллоҳ, дига намекунам ёрдам на Фаруха, на ягом бемори, на ягом касали дигаша. Охир аввалу охири савоби ма боша. Амтари савоб мада дар кор нест ки баъди ус ба мара бихеза гап кунам. Фарқшон чи ма қати барон будагим, қати парвиз будагим, қати ту будагим, қати наву акайт будагим. Фарқшон чи ма қати ки будагим. Ма свободная женщинаем. Мара мефорай рус хотитим, пага қати як каси дигаем. Фарқиш чи? Фаруха бугу ки кордор нашава мара нага бадном накна мара да пеши у да пеши у. инами ана футболкае ки нигора харидагиай инам вон ина апай нигораш мегин инам я дитта инам я. Салом алейкум бародаро. Май ҳама шуморо зиён раҳмат, ҳазур раҳмат бародаро. Ҳеҷ вақт ҳаққи ягон кас доӣ бад накунед, ҳаққи ман доӣ бад накунед. Ма ҳамаи комментариётонро мехонам, ҳақорат мекунед, доӣ бад мекунед. Як кас не шумо бегуноҳед, не ма бегуноҳу ма ҳеҷ вақт боз то охирам видеоро тамошо кунед, ҳаққш мебурад. Як кас модари шуморо ҳақорат кунад, шумо худтон ба ҷои ма бигиред. Чӣ қадр мешавед бародаро? дар боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигоҳбон. ина бачаҳо, ина ма омадам даромадам, ини хонаи Фарухай. Хеле ки меган да болои диван хов мекуна. Очай Фарух, ина Фарухҷон худаш даиҷай, ма ишон шудистам, ина даиҷаҳай, уна кайласкаш даҳуҷаҳай, ақибтар бестем, ина ақибтар местам, ина ҷои хои очай Фаруха диден, ина миҷаҳай. Ина ҷои хои очай Фарух. Ана бародарои ма ки бошен, ана ина палтуне ки гуфт харидаеш, ина палтуни чипчиркай. Ина палтунаш ҳамин тризамон имаш. Просто ина бародаро. Ина палтун, ҳатто бисмиллоҳи раҳмони раҳим, ҳатто бисмиллоҳи раҳмони раҳим пӯсташ хистагиай ҳамин палтун. Ҳамин палтун ҳатто пӯсташ бародаро хистагиай. Риштаош буромагиай. Ина як риштаош ҳатто буромагиай.
хай Аллоҳ доно аст бародаро, ана комит ки мақсад бовар мекунед намекунед, худованд худаш чизе ки мо гуфтем, ана ҳами одам ай сумкаш маълум ай он попшоша нигоҳ кар, о попшош ки гуфтан, о попшоша ана мо дидем дридаги буд на самом деле. Так ҷон попшош да калидоран ҳам инам хеле хай бародаро, ина ҷои хубаш, инам тарияй. Алло, ака, салом алейкум. Ака, ма мехостам як чира парсам барои модари Фарух. Иҷа якда видео бировардам ки ҳавай занак мақсад рафтай палтои нав харидай, пула да худаш сарф кадай. Хостам фаҳмам, мақсад ҳамин палтора модар мега ки ма айя лабай. Balagi dik to'rtbesh bo'lapay gap urug'ma. Hali g'oy nazana ki xeli aromxira nazana ki alon gap. Man baro shuto megumon. Hali do megumta baxto qatam ro. Xeyli şekil vaqt bacha qatar nabud xaridam. Fazla tajriba khor dorum. Mal rahmati kalon hazur rahmat baroy maqsad chizmişdim. Алло, салом алейкум додар. Созен хубен? Меша шукрона, алло. Додар гӯш мемара. Ма ҳам духтаре ки барое ки мақсад пурсидам ки модари Фарух меган ки ҳамхе кадай мақсад шумо да телефон харидай ва ё шумо да мақсад билету да брат нахаридай. Просто так шумо рафтен как будто. Ма мера мехостам фаҳмам майли хай барои як рафта омадан тут маълумот вақт точнае ки шумо бояд мерафтен каси гудак. Барои ки зани нарафтани шумо вай набуд. Бояд мерафтем. Ана барои телефонаш хостам фаҳмид шумо да телефон харидагӣ ҳавай занад? Не. Меган телефони ҳамихе телефон гирифтагӣ шумо ҳамин записи барома шумо тамошо кардагӣ? Ман тамошо кардам. Ман тавозира барона зан заридам намебардора. О намебардора. Вай намегира телефони ҳеҷ кара. барои ҳамин мо ҳамин корро доказат карданем ки ҳамин инсон чӣ ба тӯҳмат карда дар ҳаққи ҳамин занак ай кадом сабаб мо намедонем. барои ин хостум фаҳмам ки ҳамин телефон шумо да гирифтагӣ ҳаста ё ки нестай. Не ман телефони хидмат ман якунишки хидорашига ман ҳеҷ кам нестам. ба чизи ягон касам ниёз надорам. ман ҳар коре кардам кӯдака мақсад на ба хотири кӯдак на ба хотири чашма ба хотири худо кардагим. мақсад рафтам омадам мара ба ҷои ход тамин кардагам билету да брат нагирифта телефон хеле гап нест. ман телефони хидмат бо телефонҳои ози чанд моҳа гапа ин запис мекардам. ман ин чизоро ҳамаша сатсӯза доказат кардам метавонам. ягон гап хеле гап ман уна духтаре ки гап задагие ки мақсад телефон кард ман занг задам намедонад чӣ бага чун чӣ гуфтеста. ман шумо дар назар надоштам мегам. мақсад вохӣ мегӯм ту ҷавта ман духтур капиш рафтагӣ ман да билет гирифтагиам мега ки карч ман ҷоят духтур нести ку раҳмати калон барои честна гуфтагитон. мақсад худованд нигарбонтон бошад ҷои набошен додарҷона дар падои аллоҳ бошад. ман ба худовака ягум кас намои қазанг намезанам. якумаш дуюмаш ки ман ба хотири ҳамин модар занг задистам. сеюмаш ки одам бояд бардора як бор алло гува ҳечи гапам ки назанен ай рӯи одамгарӣ. якчира меган одаму одамгарӣ ки ответ медиҳанд. ман аз шумо ягум чӣ намехоҳам. ман просто мехоҳам фаҳмам ки ҳамин телефона чӣ хел гирифта чӣ хел бурдагин. мақсад доказательств гап туғури апаҷон мо да серияз нестем. ма дар адира май нами мо бара айни моло зоидана айни бара биркакни ҳисобото май риза омадага адир даем. ма иҷада нестай зонохиу у телефона апа ма айнай бозори шаҳри бохтар харидам. симкарташ қати имо вайбер васа ҳамаша худам установка кардам. симкарташ дар номи абдулло ё меҳринисоай худам бурдум. ам фарух дододум як рӯз рафтам хабаргирӣ ҳамун врачон як компютер қати бозӣ мекарда ӯ омада бурда зиқ шида ба ман тума пага телефонро роӣ мекунам. омадам ҳам бозори шаҳри бохтар харидам роиш кардам. ҳамаша туғурӣ кардам худам то интернетоша пул партофтам худам ба дасти ҷиянам роӣ кардам. ҷиянам бурда дода па
اینجا یکون جای خفگیش نیست من نمیبردارم من بردارم گپ زده نمیشه مود نیست سیوی از جده چارجی تاست نه شهر نخمه مود ای که خود نیست اومدم دامی جان گفتم که دودار گفتی که میبرم تون در اوجا با سیونکا میکنم میپرتم تون بچه ها پیشوازت میگیرن هم که بود یکون بار دیگه نیومدیم و یکون بار چی نکدیم با پگایی میرفتیم زنگ زدم که با گفتم بچه جان بیا ما میرویم سیونکا که مثال ادبیات یادمون نبرو گفتی که پیشواز میگیرن ایجا ما قطید یا خود ما یکون آدمای روی میکنم نکردی وقتی شما گپ زدین که من خب میکنم گوشتم میکنم وقتی من گپ زدم باش ما خب نمیلی من خب میکنم با ما زنگ زدیم گفتی که سحری میام ما هم خبر گفتم که منم خدادر بخواید در مثال ایسوس دوا کریسته من خستون گرفتم گفتی که همش حالا من سحری میرم حتما سیونکا میکنم میپرتم تون ایجا بچه ها دستگیری تون میکنم ما تیار شدیم سحر هم زنگ زدیم جواب ندادی اومدیم خیلی بلیت گرفتیم سوار شدیم اومدیم فرق دا 3 بلیت گرفتیم یا تمایت دکتر دا اومدیم رسیه دا ایجا فر اومدیم دا کتالکا گودک خیلی تر که دا میرم اسم زبانی رسیمه دا وقت گفتم که بهروز دکتر مایک جو میدونه دکتر یکم بار رسی اومده یکم بار ای گودک ایازی ای پروستا برای اکه همین فاروق دادریس آمده مثال بخد نشه ای به همه خاطر اومده ای دای کاری ما یکونگاه کوردور نیسته اومدیم در ایرپورت ایسی میرم ای توجیک میاد بسیار شکراتت کردن گفتن که این باید سیونکا میکرد ما پیشواز میگرفتیم میگم این ما را گوش کنم خورد نکردم من گفتم خیلی که کار شیدگی شید یا من خورد کردگی سوار که گفتم خیلی از کاری دمار تو بانیست ما فهمیدم مقصد مرگینا پیشید رفت او دخترک پیشید رفت ابا جون چکارش کردی؟ پلانو گرفته چی ده سیونکا میکنم گفتم گپا تو بریش هم میگم من نمیترسم با بسیاری بعد جنگ کرد بسیاری بعد جنگ کردن امو آدما ما پلانو گرفته یه هفته پیش ای پلانو گرفته ما گفتم که نه من رحمان ما پلا گرفتم نه که من نگرفته بودم فهمیدی چون یک نگاه میزنی گفتی که دوام شما تازه کارتا کار کردستا ای بچه من مجبورم خدا هیچ کس کو رنگ بچه من اولش نکنه محتاج منتظری بعضی نومردان نکنن ایرا خدای تعالی تر سبب کرده این کارا مثال چیزی کرده فهمید ایرا همه بچه تاجیک پرتافتن شما یا سببگار شده من مثال یاردم کرده ایرا های کیسه هیچ کرده و ایرا همین بچه های تاجیک به خاطر فاروق دادن که فاروق بخیزه فاروق نه یا پلی اپیراسش تو دادی دوام شما کجا برام چکاش کنم کارتا دا تازه سون رفته سا تو مرده که کارتا را ما رابطه من نمی ایلینگراد ای تورکیا زنگ زدن گفتن که ما ویدیو را تماشا کردیم همین کارتا همین صاحب کارتا را قطعی کارتا کو بیار ما یا برای ببینم من دیگه شما دا گاب ندارم من میگم که رحمت من گاب ندارم برام دا خورده باشم گابا الله در تو ریزا شده پگه روزی محشره ما ایتر روزی نیستم اپا جون ما ایتر روزی نمیشنم بکشنم ما ایتر روزی نمیشنم بکشنم خدا ریزا شوه بندش ریزا نشوه خدای تعالی ریزا شوه کارتا دا کجای کارتا را بیاد صاحب کارتا را بیاد آخه اون پرابلم ای من او تو چکار داری من حوز درکش حوز همگون کاری تو دایی نباشه بارون اپا این همه چی مصیبت دا فرزندو تنگو اپا همه شاید اختار دنو اختار نه حمد روز میر شود ای دسترد می آید این فهمیده بگی انشالله گو ای لذتی ده همه چسی این تانه نکه که خدای تعالی تانه کنه که در نشان میده این هزار رحمت نکه کارتا را بیار خوردگی با خوردگی کارتا در دستانه دیگه بیار تموم من دیگه گرد ندارم من چیز نکنم سکرینشاتو که همین الله میگه که نام الله میگیرم پول میگیرم حقورات که اگر کنته گفتگه کن همون روید نکنم ما فهمیدم بارون جون ما گفتم که سیمیایی را موجودن کور میگیریم بارون جون براد نه پاورست ما ترا گفتم که بارون جون بارون ما ترا گفتم نه مایلی گوش که بارون
ما برات دوری گفتم که بیا همین کورا شو غوغا ندوزی پروست یا سلام علیکم تو گفتی نه باید ما بفهمم همین کورا راست که فهمیدی اینه خیلی میشه اوخی نه زندگی همین چی آقا مرا درد نکنم گپ میزنم ما یا گپ نگم بارون راست اگر نخورده باشی راست اگر یگون گپ نباشه پروست آدم یک کلمه گپ بس میگه اپا ما ترا بخدو سپرد وقت راست داخل ما خیلی تمام کردیم ما ترا بخدو سپرد تمام یه گپ لنگری مرا درد کس میگه ویدیو کو برنامه لوبو کس نوشتایم میگم توکلش بخدو مرا میگم ویدیو که اگه چیکو میگم برنامه تو قسم توکلش بخدو همون کارتایی که میگویی بارون جون همون کارتا اوزی دادا سیکیای вообще کارتا خطای ما علیق میکنم لنگری علیق میکنم همون راسیای بابسام ما بخدو قسم تو میگم که ما دوست ندارم کارتا وقت دستگوی همون راسیای ما وقت دستاوات میکنم رویت میکنم زنگ میزنم برا کسی گابزا شید میشناس شما آدم вообще اینم یا شوکر دورت منتاج راستگاه چمبو بچه هم شوکر من دیدگیش نستم انا نگاه که بارون جون انا هلی گاب نیست ما براشکر پگاه میکنم لنگری کشید میرم فهمیدی ما مکان نالا تمام پگاه روی میکنم کشید برا کسی گابزا آتش ما شوکر ما گاب نیست باز بده افشکر بیا بذار ویدیو که یا بارتون باش در کانال ما در اینستاگرام ما کانالی تو ما دا فرقش نیست بارون جون ما لبوی وریم تایورم براد ابراد او زنه گفته تو که او بخدا زنگش میزنن که چند که زنگم زد میگه اکمو زنگش میزنه چون چیو میگه میدونم بارون براد ما ایره همش خود میدونم ما اوتالی میشینم انشالله سری اطلاع میشینم انشالله بیام روی ویدیو دیگه کنم کارتای خیلی چمونم پارتیانش با ای کپای مرا بکنم مرا تا کذاب کنم مرا مرگ بکنم مرا روزیم بارون نکم بیا چیکن لنگری آرگه ما تاکر کش کن بیام بودا که یا بوریا بکنم اگنه همی آخیرا رو دش باشه کن بکنمش ما میکنم بارون جون ما والای بیلای تالای قسم میخورم یگون فکر نکنی که ما پروسا برای ویدیو مگیم پیش همی اشتبی نه برداشتم فکر نکنم مربچ نو میتمدای کیا لنگری بعد دیگه چی بگم ما فهمیدم برات پروسا نه مقصد داخل دم فکر میکنه که ما با همون خاطر خطا گفتم که بیا بارون جون لوچی من با من پخ دیگه گپ میزنم اوه السلام علیکم سلام علیکم حضرت چی خیلی جوره بیوه و صغیره ایم گویو خاورستان برم چکا کنم تو مرا بفهم من نکه نشاتی نگاره من یگان چی نگفتم هر که میکنه نمیکنه گروش میدونه قیامتش من ایش کده کرده هر که جای تازه بیاوه هر که جای تازه بیاوه خودش بشینه هر که جای تازه به خودش بشینه من کرده اون میدونه کاری خودش من نگاره را پروردگار دانای برکت خدای تعالی دستش بریزانه که همو اسنونای سبب اساسی شد که شما گوش کن من فقط میگم من لنگری نگه که روش سیاه میکنم اومد گفتم پدر و مادرش در رحمت خدا برکت شد که تو همه جرم ما رو آورد همه که خطایی همه بچه را از قهرم کرد که ما را خبر نگیرید یه بار سیانکه ما نکرد پرتایه این نمیجد موندم بنده سیری خان بودگه اپا همی کنوی ما بوشن انشاءالله که اپا جان اگر همیجا تامی کو سیونکا میکدی یا تاک و بسته میکدی میگفته که بچه های توجی فاروق رفته سایره پر به ایدو اپا جان آدمای نیوبه میگفتن اپا جان همیدی بگفتم نرم فریب نکتن بسته آدمای بدیلم نبودن نکفتی مرا بیو خی این همی بله گب نیست برام فرقش نیست نده نه مقصد فرقش باید یا پشکایی بودم که تو باید ما بگو نه ما ایره در فکرش هستم ما بارون ما در فکرش هستم ایره ما در فکرش بدم می هستم مقصد با ما و کار نمیشم هست ایشالله هست با بچه ها هستن ما زنگ میزنم زنگات میکنم گب میزنم
توغرش میکنیم شلو گاب نیست مثلا با سگه پاشکا کاتو دیکوش نمیشم نکنه نه تورا ما تناکی ما میکنم ما گفته زنگ میکنم چی بنا میکنم اگر هیچ کنه نکنم میکنم فرقش نیست چی خیلی معقول تره ما گفتم دیگه فکر هم مقابل دیگه فکر های برای اون خدر میگم چی هم تو گابزا هم ما گابزا رو کامera شکلی میپاکتیم شما اما kamera سوخان که başka kati video که سوخان از bu Beyrut Ahmet'ten fahmedi bura. Ben şimdi sokağındaki Instagram'da resmimi kod fotoğraf